Cité. Paris, qui s'appelait encore Lutèce, était limité à la seule île de la Cité. The île de la Cité. Paris was originally confined to this island alone, the island of the sea. La isla de la Cité. En su origen, París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. El español te lo debo, ¿no? 시태섬, 파리가 르테스라고 불리던 시절에는 시태섬만이 파리였습니다. Остров Ситы, черты Парижа, называвшегося при вознакомлении Лютецией, не выходили за пределы острова. De Paris, en 1606, en son centre, la statue équestre du roi Henri IV, roi de France, qui mit un terme aux guerres de religion. On Neuf, its construction will put an end to the religious wars. À bâbord, le palais de justice, reconstruit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle. 这座石头和玻璃教堂灿烂的彩绘玻璃达到了完美的平衡。 아름다운 스테인드 글라스에 완벽한 균형을 보여주고 있습니다. По левую сторону расположен дворец правосудия. Перестроенный Наполеоном III, дворец перекрывает часовню Сент-Шатель, жемчужину готической архитектуры XIII века, времени крестовых походов. В архитектурном плане это здание из камня и стекла представляет исключительную сбалансированность великолепных витражей. À Tribord, le quartier latin, enclave des universités, la statue de l'empereur européen Charlemagne. En souterrain, des vestiges de culte antique. Its Parthenon, or square, from the Latin paradisus, is point zero for the national roads. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron 教堂前广场上有全法公路民工礼点，河岸上大家可以看到欧洲大帝夏勒马涅的雕像，上面地下有古代宗教崇拜的遗迹。 노트르담 대성당 앞 광장을 뜻하는 파르비라는 불어는 파라다이스의 Автострада. На набережной вы видите статую европейского императора Карла Великого. Произведенные несколько лет тому назад раскопки. La plazoleta del arzobispado. Río arriba se puede visitar la cripta de los deportados víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 主教金星花园，它的上游一端是二战牺牲者纪念馆。 파리 대주교 광장. 이 앞쪽에는 2차 대전 강제 수용소 희생자 지하 묘지가 있습니다. Сквер архиепископа. На стрелке памятник жертвам войны 1939-1945 года. À Tribord, au sommet de la colline, le Panthéon. Barbord, on top of the hill, the Pantheon. A Estribor, en la cima de la colina, se erige el Panteón. Which brings together modern sculptures among the trees and gardens. In the background, the botanical gardens, once the Royal Garden of Medicinal Plants, which was created for King Louis XIII. A Estribor es un museo al aire libre donde se pueden apreciar esculturas contemporáneas expuestas en los jardines. En segundo plano, antiguamente fue el Jardín Real de Plantas Medicinales creado por Luis XIII en el siglo XVII. 右线花园树木间是一个现代雕塑露天博物馆，它的后边是17世纪为路易13新建的植物园。 우현에 나무와 정원 한가운데 현대 조각들을 전시한 5개 현대 조각 박물관이 있습니다. 뒤편에 17세기 루이 13세를 위해서 건립한 식물원이 있습니다. По правому борту в музее под открытым небом среди садов и деревьев представлены работы современных скульпторов. На заднем плане виден ботанический сад, основанный королем Людовиком XIII в XVII веке.
林立，包括朗百尔公馆和楼山公馆。 생루이 섬을 우회하여 유턴하겠습니다. 좌연에 생루이 섬에 줄이어 서 있는 저택들 중 랑베르 저택, 로장 저택이 있습니다. Мы разворачиваемся, оплывая остров Сен-Луи по рукаву Сены Мари. По левую сторону анфилады частных особняков, в частности особняки Ламбера и Лозена. À tribord, quartier du Marais. Sur ce terrain autrefois inondable, d'où son nom de Marais, se dresse une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées. Hôtel de Sens, hôtel de Carnavalet, Damietto. En sus orígenes fue un puerto llamado La Grève. Fue un importante centro de actividades comerciales, fundamentalmente en la época en que todo el comercio y el abastecimiento de París se realizaba por vía marítima. El ayuntamiento fue inaugurado en 1882. 右线是市政厅广场，旧时这里是一个河港罢工港，巴黎市府就诞生在这里。当年巴黎的贸易和供给全部经过水道，市政厅于1882年启用。 우현의 파리 시청광장입니다. 처음에는 라그레브라는 항구였습니다. 파리의 모든 상업과 조달이 하천 수송되던 시절 파리 시청이 생긴 곳이 바로 이곳입니다. 시청은 1882년 준공되었습니다. Поправлено в 1882 году. À tribord, place du Châtelet, se font face deux théâtres du 19e siècle. To starboard, the Place du Châtelet, two 19th century theatres face each other across the square. Al estribor, la Plaza de Châtelet. Frente a frente vemos dos teatros que datan del siglo XIX. 右线是沙特莱广场和面对面的两家19世纪剧场。 Port, la conciergerie. Vestige du palais du premier roi de France, la conciergerie devint prison sous la Révolution française. La salle des gardes et la salle des... 좌연에 보이는 콘시에르주리는 프랑스 초기 왕궁에서 관리자가 살던 곳으로 프랑스 혁명 당시 감옥으로 사용되었습니다. 은희병실과 병사실은 원주, 청주아치 등 독특한 건축물을 가지고 있습니다. 이 건물이 법원을 둘러싸고 있습니다. По левую сторону консьержи, остаток от дворца первых французских королей, служивший тюрьмой во время французской революции. était beaucoup plus basse et plus petite. Il y avait alors des petits îlots qui ont été progressivement rattachés à l'île au cours des siècles. The Ile de la Cité. The isle was a Gallo-Roman crossroads. The tribe of Celts known as the Parisi gave the town its name. There were once many smaller islands which have gradually been incorporated into the main island over the centuries. La isla de la Cité, la tribu celta, Parisi, dio su nombre a la ciudad. En el entorno de lo que antiguamente constituía la isla de la Cité, había una serie de pequeñas islas que progresivamente, a través de los siglos, se fueron integrando a la isla. À tribord, palais du Louvre. Constitué au départ par les pillages successifs, le musée du Louvre a effectué de nombreux achats et a bénéficié d'importantes donations. To starboard, the Palace of the Louvre. Made up at first of the spoils of successive lootings, the Louvre Museum has made many purchases and has received important donations. A estribor, el Palacio del Louvre. En sus inicios, embelli de sculptures de Mayol, on travaille à sa restitution. The Tuileries Garden, all that remains today of the palace burnt down during the Commune, is the garden, designed by Catherine de Medici. Now adorned with statues by Mayol, it is being fully restored. The gardens were made public at the request of the writer Charles Perrault. El jardín de las Tuilerías, del palacio, incendiado en tiempos de la Comuna, solo se conserva el jardín que fuera concebido por Catalina de Médicis. Las esculturas... 正在修复重建。 À tribord, place de la Concorde. Construite au XVIIIe siècle, c'est la place royale, conçue par Gabriel. En 1792, 1836年，路易菲利普国王在广场中央竖起了埃及赠送法国的方尖碑。 우연의 콩코르드 광장입니다. 18세기에 건축가 가브리엘이 설계한 왕의 광장이었습니다. 1792년 단두대가 이곳에 설치되었었습니다.
루이 필립이 1836년 이집트가 프랑스에 선물한 오벨리스크를 설치시켰습니다. По правому борту площадь Согласия. Эта Королевская площадь была спроектирована в XVIII веке архитектором Габриэлем. В 1792 году на площади поставили гильотину. В 1836 году Луи Филипп установил на ней обелиск, подаренный Францией и Египтом. À Bâbord, hôtel des Invalides. Cet hôtel de mansarde abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon et le musée de l'Armée. Le dôme, redoré récemment, constitue une des belles curiosités de Paris. To port, the Esplanade and the Hotel des Invalides. It was built by Mansart and now houses Napoleon's tomb and the Army Museum. The dome reaches a height of 107 meters. A Bâbord, la Explanada y el Palacio de los Inválidos. El Palacio de los Inválidos alberga la tumba de Napoleón y el Museo de las Fuerzas Armadas. La Iglesia de los Inválidos y la cúpula fueron construidas por el arquitecto Jules Ardel Mansart. 前是荣军院，这里原为芒萨公馆，如今是拿破仑幕府和军队博物馆。荣军院新近重新镀金的圆顶是巴黎著名景点之一。 좌현의 엔발리드입니다. 망사르가 설계한 이 건물에는 현재 나폴레옹의 유해가 안치되어 있으며 군사박물관으로 사용됩니다. 성당 돔은 파리의 명물 중에 하나로 손꼽히고 있습니다. По левую сторону дом инвалидов. В этом здании Мансара покоится прах Наполеона и расположен военный музей. Собор инвалидов и его купол, недавно вновь позолоченный, является одной из достопримечательностей Парижа. Quartier des Champs-Élysées. Ce quartier où dansèrent les grisettes et campèrent les cosaques en 1815 commence derrière notre port de la Conférence. Aujourd'hui, la plus belle avenue du monde est entourée d'un quartier de fripiers chics, restaurants et cinémas animés toute la nuit. To starboard, the Champs-Élysées quarter. This district is where the dancing girls danced, and where the Cossacks set up camp in 1815. It starts right behind our moorings at Conférence. Today, the most beautiful avenue in the world is at the heart of a district of chic boutiques, restaurants and cinemas. A estribor, el barrio de los Campos Elíseos. Este barrio comienza detrás del puerto de la Conferencia. Fue y es testigo de un sinnúmero de manifestaciones. Hoy es considerada la avenida más bella del mundo. Está situada en el corazón de un barrio que nunca duerme, donde se encuentran elegantes boutiques, restaurantes y salas de cine. Pont de l'Alma. Face à vous, le pont de l'Alma et son zouave permet d'apprécier le niveau des crues. Aussitôt après ce pont, à tribord, le musée d'art moderne et la statue de Bourdelle aux Français libres. In front of you, the Pont de l'Alma with its zouave, against which flood tide measurements are taken. Just after the bridge, to starboard, the Museum of Modern Art, Bourdelle's statue to the Free French, and the Trocadero Gardens. Puente del Alma. Frente a ustedes, la estatua del soldado de infantería nos permite apreciar el nivel de las crecidas del Sena. Inmediatamente después vemos el Museo de Arte Moderno y la estatua realizada por Bourdelle en homenaje a los franceses libres. 阿尔玛大桥前方是阿尔玛大桥，桥下朱阿夫的雕像，可用于观测水情。大桥过后，右前是现代艺术博物馆和布代勒的自由法兰西雕像。 알마다리. 여러분 정면에 보시는 알마다리와 알제리아 보병으로 세네강 범람시 물수위를 알 수 있습니다. 알마다리를 통과하면 바로 우연에 현대미술관 부르델의 조각이 있습니다. Мост Альма. Прямо перед вами мост Альма и его зуав, по которому можно определить уровень воды в Сене. Сразу после моста по правому борту музей современного искусства и статуя Бурделя, посвященная свободным французам.
À bâbord, la tour Eiffel. Elle a été conçue au début du siècle par l'ingénieur Gustave Eiffel pour les besoins de l'exposition universelle. Cet assemblage métallique de 3 étages et d'un éclairage ingénieux succédant à celui de Citroën en 1925 est un émetteur encore actif depuis la guerre de 14. To port the Eiffel Tower. It was created at the turn of the century by the engineer Gustave Eiffel for the Universal Exhibition. This 3-story metallic assembly, with its ingenious lighting which took over from Citroën's in 1925, has been used as a broadcast tower since 1914. A bâbord, la Torre Eiffel. Fue diseñada y concebida para la Exposición Universal de principios de siglo por el ingeniero Gustavo Eiffel. Actualmente es el monumento más visitado, más fotografiado. Desde el tercer piso se ofrece ante nosotros una espléndida vista de la capital. 左舷是埃菲尔铁塔，铁塔是本世纪初古斯塔夫·埃菲尔为世界博览会而设计的。金属结构的塔身有3层，照明十分巧妙。而原来的照明是1925年薛铁龙设计的。自一战起，铁塔一直被作为发射塔。 좌연의 에펠탑이 보입니다. 세기 초에 엔지니어 귀스타브 에펠이 만국박람회를 위해서 설계한 것입니다. 아름다운 조명을 자랑하는 3층으로 된 이 철물 구조는 1차 대전 이후 현재까지 송신탑의 역할을 합니다. 지상에서 310m 떨어진 정상에서는 날씨가 맑을 때 파리시 전체를 조망할 수 있습니다. À tribord, quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées. Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. To starboard, the Chaillot Quarter, 8 Museum Hill. Chaillot Palace houses the museums of mankind, of the Navy, of French monuments, and of the cinema. There are also many embassies and private residences here. A estribor, el barrio Chaillot alberga actualmente el Museo del Hombre, el de la Marina, el de los Monumentos de Francia y el del Cine. La visita comprende también el Teatro de Chaillot, la Explanada de los Derechos del Hombre y los Juegos de Agua. 右舷是沙釉区，这里俗称8大博物馆高地。沙釉宫